langsung disikat bro, mantap. Mudah-mudahan babon nih. Wih, tarikannya kencang juga bro. Guys, lumayan bro. Udah lubang belut bro. Wih, langsung disikat bro, mantap. Sikat bro. Ih, tarikannya bro. Mantap bro, babon. Ngerian dapat lubang. Rian lagi ngeluk perut. Pindah spot lagi bro. Bang Riang strike. Wih, mantap. Wih, lumayan bro. Lumayan bro. Mantap.